Khan claims there was no warning before the raid. Khan acknowledges there are often Taliban fighters in the surrounding areas, but claims there were none around his house at the time. The Department of Defense says that Australian troops were fired upon by Taliban insurgents. But Khan says that didn't happen. No, pasa da sumum lidala che kum talib murshawai vialta ya jasadum lidala vidi kum talib ya daga. Na da tul mulki khalak wajhi da tul far khalak wajhi da kur khalak da das khalak wajhi geiz watelo makam ratl khul junduna be das na wajhi talib ya salawi ya kash. Even if the killing of innocent civilians is unintentional, armies still have a legal obligation to prove they did not act recklessly in causing civilian deaths. If you acted recklessly, then it still could be a war crime. Dr. Ben Saul is the director of the Centre for International Law at Sydney University, and he's also worked as a barrister at the International Criminal Tribunal investigating war crimes in Yugoslavia. So the important thing is to ensure that you're taking proper precautions to identify the enemy and to identify the civilians in the area and the likely costs to those civilians. So the question then becomes, what was the information upon which the Australian forces relied? How good was that information? What was the quality of it? Where did it come from? And depending upon the answers to those questions, you might find whether Australian forces were reckless or not. Dateline asked the Department of Defense for a response to the allegation that Zahir Khan and his family were the victims of an unprovoked attack. They declined our request for an interview, saying in a statement that until their investigation into the incident is complete, it would be inappropriate for Defence to comment. The department also would not say when the investigation would be completed or whether all its findings would be made available to the public. The Minister for Defence, Joel Fitzgibbon, also declined to respond to any specific allegations raised by the Khan family. He issued a statement saying the incident is very distressing and of course profoundly regrettable. But he also told Dateline, "I know that our troops operate within robust rules of engagement, in conformity with international law, and I have no reason to doubt they were doing just that on this occasion." Zahir Khan claims the Australians later returned and apologised. ما خواجه شد من ډیره مزرعت خوای وکړه په څن په درد لګي موږ ته ډوډۍ راکړي د مزرعت خوای یا ولادو آینده بهم پشي یا مړی بیرته را ژوند کیږي ټول شهیدان شو څن په درد لګي دا خوش خبره دي چې مزرعت غواړي ورنه باید دوی اول متوجه شي څوک چې دای دوی شدي باید واقعا که ترجمانان وي خلکو په مینو دوی لاسونه لړلي دي. Khan says his surviving children have been traumatized by the attack. مت بخیر رواني تکلیف ورته پیدا شوی دا بخیر دا څه دي چې شپه ورځ ډیره دا ډیره په پیښه و خدای ډیر بد روی تاثیر کړی دی د شپې اصلا تنه نشي څملاسه بیرون د وچی ورته نشي وته ډیره ما اسانه په یاد ورسې هغه سانه چې وځل شوی ټپلن شوی مړی شوی دغه سانه ټول په سترګو کې ګرځي هر څه چې غوي چې د فرم یاد بیا راغله اساکر بیا راغله دا حالت هر څه
د ده په ذهن کې ورګرځي. نو چای وغواړي ټول شیان نه زموږ نه واخلست نو چای وغواړو نور شی پاتې نه دی چای واخلو نور شیان یې واخلست. هیڅ شی ورور دې مړه شي لور خویندې دې مړه شي؟ نه ډارېږو موږ. ډارېږئ؟ چیش نه ډارېږئ؟ بیا همداسې حمله نه شي ډېر شی بد هم دی ډېر بد حادثه وه. Khan says the Australian troops haven't offered any compensation. فقط موږ د موږ پیښې نه تر اوسه تقریبا د دې نه دا هم ورځ نه په دغه نه ورځ کې موږ دوی اصلا شی نه لیدلی فقط دوی هغه اول او آخر کومک نه و چې زموږ ټپیان بوتل او یو څه تللی خو ډېر بد حالت دی خو ډېر بد شی دی کاشکې دې پوهېږم موږ نه ډوډۍ لرو نه کور لرو نه کالی لرو نه ځای لرو. Zahir Khan says he understands the sacrifices of the Australian soldiers, but he can't forgive them. خلک راغلي د خپلو کډو نه د خپلو فامیلو نه دلته د موږ خدمت لپاره د موږ د تامین د امنیت لپاره داسې راغلي د خپل وطن راغلي د آرام ملک راغلي خپله کورنۍ خوشي کړي اما دلته راغلي د موږ د امنیت لپاره خو دغسې کله کله ناخوال کېږي داسې پېښې کېږي چې ډمیزې وي چې هم موږ یې جګرخونه زخمي کړو هم خپله دوی بس پښیمانه او خفه او متاثره وه اما موږ ته څه ګټه کړه ته یا څه ګټه به وکړه موږ سره واده د کومک وکړه څه کومک به وکړه څه یې کړی چې څه به وکړه